Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. An lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma bi an ka sigi k'a fɔ ba bɛna hakili jagabɔ fɛn min kan o ye yuruguyurugu ani Oakley ka sɛbɛn kura min bɔra o fɛn in yɛrɛ fana kan o kɔfɛ mun de bɛna kɛ Mali kɔnɔna na ɲininkali ye o ye wa an ye wele bila maa fila ma n'o fɔlɔ ye Clément Danbele n'ale bɛ jɛkulu la min sigilen don yuruguyurugu kɛlɛli kama Mali la ani barantanya fana n'o ye plateforme de lutte contre la corruption et le chômage au Mali maa filanan ale ye Modibo Mawu Makalu ye ale ye économiste ye warikow dɔnba ŋana don ne yɛrɛ ye Amadou Touré aw bɛɛ lajɛlen danse. Le grand dialogue. Ayiwa Clément Danbele yuruguyurugu o bɛ sen na Mali la ka d'a kan maa caman bɛ k'a fɔ ko don ko bɛn ta tɛ wa fana Oakley n'o ye office central de lutte contre l'enrichissement illicite cakɛda min sigilen don walasa ka wari sɔrɔ k'a sɔrɔ a sɔrɔda ɲuman tɛ k'o kɛlɛ Mali la ale ye sɛbɛn kura dɔ bɔ e hakilila ye jumɛn ye o sɛbɛn in kan. Merci beaucoup an bɛ foli bila studio Tamani lamɛnbaga n'a filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. Madu Touré ka foli bila yɛrɛ ma komi an bɛ san daminɛ na ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ san kura min na Ala ka nɔgɔya Ala ka minɛ ko bɛɛ nɔgɔya Ala ka Mali lakana Ala ka Maliyɛnw kan bɛn tiɲɛ kan yan'an ka don kuma kɔnɔna la f'an ka dɔn k'a fɔ Oakley ale ye cakɛda min ale de fanga ka bon ka tɛmɛ cakɛda bɛɛ kan Mali la yuruguyurugu kɛlɛ la Oakley de bɛ se ka wuli ka taa mɔgɔ sɛgɛsɛgɛ n'i y'a sɔrɔ ko i ye baarakɛla k'i bolo bɛ jamana nafolo la ka t'i sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ fɛn min b'i bolo i ye joli sɔrɔ san kɔnɔna la i y'o déclaration kɛ n'i m'a kɛ u bɛ se ka wuli fɛnɛ k'a fɔ k'u bɛ ɲagata bi kan o ye jumɛn ye baarayɔrɔ min n'i bɛ yen n'i ka ɲɛmaa minnu bɛ yen ka ci bila olu ma k'a fɔ k'u ka kangari da i ye délai kɔnɔna la n'o kangari n'o ma ɲa u bɛ demande bila ka taa ci bila ka taa ko k'i gɛn ka bɔ baara la n'i ka ɲɛmaaw m'i gɛn ka bɔ baara la Oakley bɛ se ka tribunal saisir tribunal bɛ gɛn ka bɔ baara la i bɛ se k'i suspend fɛnɛ ko o suspension kɔnɔna la ko san 3 ka taa se san 5 ma i t'o baara in kɛ Mali kɔnɔ bilen donc se bɛ Oakley ye fɛnɛ mɔgɔ bɛ yen ni sika kɛra la n'u bɛ ni mɔgɔ dɔ ye i la ko fɔ n'o ye dénonciation ye ka wuli ka t'i sɛgɛsɛgɛ tu as k'i convoquer i bɛ na wa diyagoya de don sabu n'i ban tile 15 kɔnɔna la Oakley mɔgɔ bɛ se ka ɲagata b'i kan donc o b'a jira k'a fɔ n'i ye bureau de vérificateur jateminɛ i ye pôle économique jateminɛ i ye CASCA jateminɛ u ye CENTIF jateminɛ Oakley fanga ka bon sariya ka bolo kan ka tɛmɛ a bɛɛ kan wa Oakley ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye sariya beretigi dɔ de ye Mumuni Gindo ni ale ka baara bɛɛ lajɛlen kɛra jugeya de kɔnɔna la maintenant Oakley ye rapport min bɔ rapport fila don rapport dɔ bɛ u b'a fɔ o ma ko u ye étude dɔ kɛ ko étiologique o ye jumɛn o ye kuma kɔnɔna la k'a lajɛ maliyɛnw yɛrɛ ka hakilinata ye jumɛn ye yuruguyurugu la yuruguyurugu a bɛ bolo jumɛn kan mun de bɛ maaw bila k'a kɛ baarayɔrɔ jumɛnw de b'a kɛ mun b'a to an bɛ ka taabolo min kan yuruguyurugu a bɛ ka yiriwa a filanan o ye u ka rapport dɔ bɔra ni maa 3 u y'o minɛ maa 998 ni ma fili an b'a arrondi ka kɛ maa 1000 maa 1000 kɔnɔna la u ye maa 3 u y'o nɔbɔ ka taa bɔgɔ jeninen kan a tɔ o b'u bolo yen fɔlɔ k'u bɛ ko ɲɛɲini donc o baara min bɛ sen na an k'a ta fɔlɔ u ka étude la u ye min kɛ ka sɛgɛsɛgɛli min kɛ k'a dɔn sonyɛli ni fɛnw bɛ kɛ mais dakuruɲɛ surunya la dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn maliyɛn mɔgɔ foyi tɛ bi Madu Touré k'a fɔ an ye ko sonyɛli bɛ kɛ cogo di an bɛɛ b'a dɔn sonyɛli bɛ kɛ cogo min na an bɛɛ b'a dɔn natɛbaya ani n b'a sonyɛ fɛn tɛ bɔ a la o de bɛ maaw bila k'a kɛ a filanan jɔn ni jɔn de bɛ sonyɛli kɛ yanni Oakley ka taa étude kɛ o kun ka Frédéric Ebert mɔgɔw ka étude ta o kun ka agence transparency ka étude ta étude caman bɛ yen nɔ afrobaromètre n'o yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw ye olu ye étude caman kɛ perception kan n'i y'o ta dɔrɔn i bɛ Mali yuruguyurugu faamu minnu bɛ minnu ɲɛ sonyɛli bɛ kɛ yɔrɔ minnu na sonyɛli ka bon yɔrɔ minnu na olu étude bɛ yen a sabanan ko maliyɛnw ka jate la ko baarayɔrɔ jumɛnw de bɛ sonyɛli kɛ donc ka sonyɛli ka bon Oakley bɛ ka rapport min bɔ o rapport ɲɔgɔnna bɔra kalo 4 ye ka sɔrɔ olu ta ma bɔ a bɛɛ kelen a bɛ komi n'i ye fɛn dɔ ta dɔrɔn ka taa sigi ka copier coller a bɛɛ kelen donc an mɔgɔ tɛ bi maliyɛnw k'a fɔ i bɛna fɔ an ɲɛna ko cogo di sonyɛli bɛ kɛ ka fɔ sɛnɛkɛla ɲɛna ko ayiwa n'i y'a ye sonyɛli bɛ kɛ parce que i b'a taa sɔrɔ doyens de bɛ yen nɔ misali don ko doyens de bɛ yen bon n'i y'a ye doyen bɛ sonyɛli kɛ parce que commerçant de bɛ na ni commerçant nana a bɛ passer transitaire fɛ transitaire sɛnɛkɛla mɔgɔ foyi t'o la sɛnɛkɛla ko dɔrɔn k'ale ka hakɛ kana sonyɛ donc u ye baara min kɛ nafa foyi t'a la o kɔni o kelen l'étude étiologique qui a été produit par Oakley n'o dira Oakley fɛ nafa foyi t'a la tuguni maintenant nafa bɛ min na o ye u ye baara filanan min kɛ n'o ye rapport ye n'u ye mɔgɔ dɔw nɔbɔ nka san 3 kɔnɔna la m'u ka ɲɛmɔgɔ sara wari ta
n'i ye miliyɔn 3 ta san kelen kɔnɔ a bɛ bɛn miliyɔn 36 san 3 an ka san 3 dɔrɔn ta parce que u bɛ baara la nin y'a san 3 ye o san 3 kɔnɔna la n ka bɛ bɛn miliyɔn 100 ani miliyɔn 18 ma miliyɔn 100 ni miliyɔn 18 ni jamaba in ni sonyɛlikɛlabaw bɛ jamana kɔnɔ ni mɔgɔ baden bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ ba kelen ka dossier b'a bolo mɔgɔ 3 de sɔrɔla hali ni ye denmisɛnnin san 6 bila bi k'a ka taa i munumunu douane na trésor la ou bien impôt la ou bien ka t'i munumunu carré na a bɛ mɔgɔ sɔrɔ kɔni hali n'a kɛra mɔgɔ 10 a b'o sɔrɔ n tɛ ka comparaison kɛ ne kuma bila sɛbɛntiya k'a fɔ ko san 2017 ani san 2018 o baaraw de don donc san 2 kɔnɔna la mɔgɔ 3 Mali kɔnɔ ayiwa Umaru Makalu e faamuyali jumɛn in sɔrɔ rapport in na ayiwa ne kɔni rapport in a bɔli a diyara ne ye mais rapport in a mɛnna ka sɔrɔ a ma bɔ n'i y'a jateminɛ loi sur la répression de l'enrichissement illicite n'o ye yurugu kɛlɛli sariya ye a tɛmɛna san 2014 de donc OCLEI yɛrɛ office contre l'enrichissement illicite yɛrɛ créera san 2015 mais kabro kɛra u ye baara daminɛ yɛrɛ san 2017 bon n'i ye o yɛrɛ jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko baara daminɛ ma nɔgɔya u bolo n'i y'a jateminɛ fana u ka a kɔnɔna na État mɔgɔw b'a la magistrat 3 b'a la mɔgɔ 12 la magistrat 3 b'a la société civile mɔgɔw b'a la secteur privé mɔgɔw b'a la bon ani mɔgɔ wɛrɛw donc c'est vraiment multipartite n'o fana bɔra u nominen don pour san 4 ma ko mandat ye san 4 de ye n'a bɛ se ka renouveler siɲɛ 1 donc mɔgɔ minnu don a kɛra cogo o cogo u tɛ se ka tɛmɛ san 8 kan baara in kɔnɔna la bon u ka baara in kɔnɔna la fɛn damadɔni u ka baara yɛrɛ jubaju yɛrɛ ye déclaration de bien de ye c'est-à-dire mɔgɔ damadɔniw de bɛ jamana kɔnɔ n'olu tɛgɛ bɛ n'olu bɛ jamana ɲɛmaaw ye minnu bɛ wari baara ni sariya baara ni fɛn camanw olu kan ka déclaration de bien c'est-à-dire fɛn b'u tɔgɔ la u ta fɛn b'u yɛrɛ tɔgɔ la n'u t'a don u kan k'o de sɛbɛn parce que n'i y'a jateminɛ a bɛ dɔn cogoya jumɛn ni e ye fɛn sɔrɔ i ka sara dɔnnen don ni e bɛ 500 sɔrɔ e bɛ 500 millions so kɔnɔ ayiwa a bɛ gɛlɛya k'a fɔ ko i sara de sera k'o sɔrɔ a dɔnna k'a fɔ n'a dɔnna k'a fɔ fana e ma héritage sɔrɔ tiɲɛ ma d'i ma mɔgɔ ma wari d'i ma fana i ma gagné loterie la a bɛ dɔn k'a fɔ i sara tɛ se ka o las'i ma donc u ka baara jubaju y'o de ye parce que déclaration de bien in a bɛ taa cour suprême de la fɔlɔ donc cour suprême in OCLEI n'olu bɛ baara kɛ OCLEI ni u ni cakɛda damadɔniw bɛ baara kɛ quoi Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan mais ani Nations Unies yɛrɛ ka convention dɔ bɛ yen yurugu kɛlɛli ye olu fana point focal don quoi donc u bɛ baselen bɛ an ka sariya in 2014 loi de répression de l'enrichissement illicite a baselen b'o de kan mais ne ye min faamuya la u bɛ baara kɛ la structure de contrôle wɛrɛw de ka dossiers kan documents kan rapports kan bon o rapport ninnu bɛɛ est-ce que u bɛ k'olu bɛɛ sɔrɔ parce que ne ye min faamuya ka na kabiri u ye baara daminɛ u ye rapport 14 de sɔrɔ ne tun b'a dɔn rapport min bɔra de kabiri u ye baara daminɛ a ka ca n'o ye est-ce que u dɛsɛlen bɛ ka rapport ninnu est-ce que u y'a ɲininkali kɛ n'a ma d'u ma de wa ou bien u yɛrɛ de ma se ka baara k'a bɛɛ kan professeur Clément ye min fɔ sisan mɔgɔ 3 parce que il y a plus de 1000 personnes qui ont fait des déclarations de bilan n'a fɔra ko mɔgɔ 3 dɔrɔn de yer'o la minnu ye baara daminɛ fana kɔsannin na bon o kɔni o ye ne kɔni na fili dɔɔni justement Sidiki Goita y'o ɲininkali tengu Facebook kan ko est-ce que o ko jɛlen don a ko jɛlen don mais ne tun bɛ fɛ u k'a fɔ de critère ye nin ye nin mɔgɔ 3 de binna kɔnɔ mais k'a fɔ ko mɔgɔ 3 dɔrɔn k'a fɔ ko inspecteur mais ni critère tun fɔra ko ni mɔgɔ 3 ni mɔgɔ 1000 personnes min bɛɛ ka y'u ka bien déclaré ni 3 de bɛnna nin critère kɔnɔ donc o de la an y'o tɔgɔ fɔ mais o ma fɔ donc il faut que vraiment an k'an kɔlɔsi a kana kɛ instrumentalisation ye a kana kɛ arbitraire ye parce que a ma dabɔ o kama yurugu kɛlɛli a b'a permettre de jamana sɔrɔ ka yiriwa parce que i ɲɛ b'a la an ka budget fɛn wari min bɛ don État bɛ école jɔ ani dɔgɔtɔrɔso ani ka mɔgɔw sara o bɛ kɛ ni recette de ye bon dépense ninnu fana o fana recette ninnu bɛ kɛ ka dépense ninnu financer donc ni wari tiɲɛna ni wari jasira
dispensaire tɛ se ka jɔ école tɛ se ka jɔ mɔgɔw tɛ se ka sara wari in bɛ jasi de donc yuruguyurugu kɛlɛba a kun y'o de ye donc vraiment fo k'a lajɛ u bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na walasa baara bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. d'accord Clément an bɛ Sidiki ka ɲininkali in tɛngu i fana na e bolo nin ko in baara kɛcogo in a jɛlen don wa maa 3 maa 1000 ɲɔgɔnna cɛ la. bon baara kɛcogo jɛlen don sabula n'i taara bamɔn na hali n'i ye jɛgɛ 2 sɔrɔ an b'a fɔ n ko i ka jɔ sara kori minɛ nka o kɔrɔ tɛ ko jɔ ɲuman b'i bolo i b'a sɔrɔ i tɛ jɛgɛ minɛna ɲuman ye problème bɛ yɔrɔ min na Ture o ye an bɛ ɲininkali kɛ bi mɔgɔ 1000 fonctionnaire f'an k'a dɔn mɔgɔ sugu jumɛn b'u ka bien déclaré au CLEI la fan lamɛnbagaw mana o faamu dɔrɔn lafiya bɛ na députés b'a la chef d'état majeur b'a la comptable minnu bɛ jamana kunna o b'a la ministre b'a la président b'a la institution ɲɛmɔgɔw b'a la a bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn mɔgɔw 8,000 de ma baara yɛrɛ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 15,000 ma k'u sera ka mɔgɔ 2 de minɛ ou bien mɔgɔ 3 kuma min bɛ bi n'an b'o ɲininkali kɛ o ye mɔgɔ joli ma ka bien déclaré jɔnni de don mun gindo n'a ka baarakɛlaw n'o ye o CLEI mɔgɔw u bɛna mun de k'o la sabula u ka article 9 ni 6 b'o di u ma k'a fɔ ko ni mɔgɔ minnu ma sɔn ka bien déclaré olu ka gɛn. Justement Facebook la Segouk Mohamed Sangare ale y'o ɲininkali kɛ a ko yalima ministriw ani cakɛda ɲɛmaw yɛrɛ ani institution ɲɛmaw yali est-ce que olu y'u ka ayiwa bienw déclaré wa o CLEI de tun bɛ se ka o ɲininkali jaabi mais an y'o wele o kun b'o jaabi n'a sɔrɔ u ye bien déclaré c'est à dire que fɛn dɔ bɛ Mali kɔnɔ f'an k'o boli a bɛ fɔ ko ministre a ka bien déclaré a ye bien jumɛn déclaré ministre sara wari bɛ bɔ anw de kun a b'anw de ka bureau kɔnɔ a b'an ka climatiseur jukɔrɔ a bɛ don mobili min kɔnɔ maliyɛnw de ka mobili don essence chauffeur kɛ a bɛɛ ye maliyɛnw de ta ye n'i ye Mali ministre jɔ fo peut-être a bɛ guloki min don a yɛrɛ kan na n'o tɛ a ka foyi gulonnen t'a yɛrɛ la a bɛɛ gulonnen bɛ jamanadenw de la n'a fɔra ko jamanadenw ko k'a ka bien déclaré n'a y'a ka bien déclaré a ka sɔrɔ fɛn k'o jira ko nin de bɛ n bolo min b'a jira ko n ma sonyali kɛ mun b'an bali bi k'o jira jamanadenw na la redevabilité la transparence o kura de k'a fɔ ne sigira n'i ye Clément sigi ni sigiyɔrɔ la Clément sigi don i ko nin so kelen b'i bolo nin foro in b'i bolo nin b'i bolo san yɛlɛmana bɔ nin fɛnɛ b'i bolo mun b'an bali k'o jira jamanadenw na o tuma jamanadenw de ka hakɛ tɛ wa mais o tɛ yira o mun b'a don enveloppe kɔnɔ ka daminɛ président de la république la Ibrahim Boubacar Keïta fo kana bila duguma o b'a sɔrɔ enveloppe de kɔnɔ ka taa cérémonie kɛ u bɛ bɔ télé la u bɛ ɲɔgɔn sumusumu u b'u dɛn ka di ɲɔgɔn ma a bɛ bila tiwari kɔnɔ an t'a dɔn bibi na maliyɛn si t'a dɔn mun de tun bɛ Ibk bolo a natɔ président la a tatɔ mun de b'a bolo wari joli dira a ma yalima an bɛ se k'a dɔn n'i y'o fɔ hali sɛnɛkɛla ɲɛna kalanko tɛ koyi Mali ko in tɛ kalanko yɛrɛ hali n'i y'o fɔ sɛnɛkɛla ɲɛna a b'a dɔn ni sonyali kɛra sonyali ma kɛ nka o t'o kɛ donc an bɛ fɛ bi mun ni ka baara kɛ a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la n'a tɛ se a ka fɔ n tɛ se n dɛsɛra a bɛ bɔ yen maa wɛrɛ bɛ na n'an y'a falen an bɛ taa bɛn ɲuman ma don dɔ la o nka a k'a fɔ dɔrɔn bien minnu déclaré la bien jumɛn don a bɛ ka inspecteur 3 min fɔ jɔn de don ni kasokɛ ye maaw minɛ n k'a bɛ t'i sigi k'a tɔgɔ fɔ munna mun tɛ maaw tɔgɔ fɔ n ye karisa ni karisa bila ka taa tribunal la est ce que tɔgɔ fɔ hali kasokɛ yɛrɛ ta ye sigana o mɔgɔ ma juge o mɔgɔ ma juge a tɛ bɛn sariya la nka ne yɛrɛ n den ka taa e yɛrɛ ka Facebook kan ka dɔw ka question lajɛ ko minnu minɛna kasokɛ ye minnu minɛ o ma juge fɔlɔ donc o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u nɔ don nka i nɔ bɔra sɛgɛsɛgɛli kɛra sikakɛri la ale minnu ma bɔ k'u ye miliyari 1 ni kɔ sɔrɔ ka sɔrɔ a sara wari bɛ bɛn miliyɔn 27 ma n bɛ ka sabanan ta miliyɔn 27 tigi sara wari o de ye inspecteur 2 impôts mais a ye so min jɔ a n'a ye fɛn minnu b'a bolo o bɛ miliyari 1 ani miliyɔn 500 ni kɔ ma o sonyali sɔsɔli t'o la o mais a tɔgɔ fɔ c'est-à-dire que f'an ka bɔ a tɛ ka kuma in kɔnɔ ko n tɛ dutigi maloya ni zo ye sonyali kɛ a ma maloya ka sonyali kɛ e bɛ maloya pour que k'a sutura fo n'a sɔrɔ e yɛrɛ ka dɔ dunta de b'a la. mais est ce que u man k'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ n'i y'a sɔrɔ a tɛ jago la kɛrɛfɛ. jago a interdit don commerçant n'i ye fonctionnaire ye i tɛ se ka baara foyi kɛ kɛrɛfɛ jamana kɔnɔ n'o tɛ i bɛ nɔ bɔ u b'a fɔ o ma ko enrichissement illicite o fana ye sonyali ye. jamana sariya ko ten. d'accord Modibo Mahamat e ye mun faamuya nin ko fila ninnu na fɔlɔ ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn minisiri ani jamana ɲɛmaaw ka nafolo ye min ye sanu ka kɛ u sigiyɔrɔw la. fɛn fila don an k'an kɔlɔsi an bɛ démocratie de la démocratie baselen bɛ mun kan état de droit mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ mɔgɔ si tɛ sariya jukɔrɔ professeur Clément y'a fɔ ko mɔgɔw tɔgɔ kan ka fɔ mais an ka constitution na fɛn kelen de bɛ a bɛ fɔ a ma ko présomption d'innocence. Tant que charia ma tigɛ a tɛ se k'a fɔ ko e de ye nin kɛ tu es présumé innocent. sigana de b'i voilà sigana de b'i la fo a ka fo tribunal k'a fɔ juge k'a fɔ ni kiiri tigɛra tuma min na a ka dɔn k'a fɔ ko tu es coupable
bon n'i ye mɔgɔw tɔgɔ fɔ les biens déclaration des biens sensibilité b'a la confidentialité b'a la parce que a bɛ di cour suprême de ma o ye sariya bonsoba yɛrɛ bon foyi t'o sanfɛ donc n'a dir'o ma an bɛ waati min na bi n'an bɛ démocratie la données à caractère personnel c'est-à-dire hali données dɔw bɛ yen i ka famille min b'i ka famille protégée min b'i yɛrɛ protégé o tɛ caractère public ye même si tu es une personne publique fɛn dɔw bɛ yen olu man kan ka bila kɛnɛ kan kunnafoni dɔw man kan ka bila kɛnɛ kan mais je suis d'accord avec lui qu'il faut de la transparence démocratie tɛ se ka ɲɛ transparence kɔ jɛlenya ni fɛnw bɛ kɛ a ka dɔn k'a fɔ min ye min kɛ ani redevabilité ni bolo donna janfaso wari la sɛgɛsɛgɛli ka kɛ n'o y'a sɔrɔ i magara la n'o y'a sɔrɔ i ma maga la i natuma i ye min kɛ ani ni bɔtuma i ye min kɛ o de b'i permet ani fɛn damadɔnu bɛ yen hali ale ye min fɔ tan train de vie o ye fɛn dɔ ye o fana bɛ jate minɛ o e ka wari tɛ min sɔrɔ e b'o o de kɛ e bɛ 50 000 francs gagné e bɛ mobili 50 millions mobili kɔnɔ voiture de service tɛ a ma n'i la foyi i y'a sɔrɔ cogo di dɔw yɛrɛ bɛ ko den san fila so b'u bolo mais parce que fo ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ de la o parce que a tɛ se ka kɛ parce que sara b'a jira k'a fɔ k'u tɛ se k'a sɔrɔ cogoya si la donc blanchiment d'argent ani enrichissement illicite in y'o de ye parce que fo wari in tɛ se ka jɛya o an b'o min ye filmw na a bɛ kɛ mais o de don awɔ o de don parce que ni wari nɔgɔlen a problème ye o de ye quoi f'i k'a lajɛya de donc n'i y'a bila i den tɔgɔ la a bɛ fɔ a bɛ bɔ e tɔgɔ la a bɛ bila i den tɔgɔ la mais e den san fila o bɛ se k'o sɔrɔ cogo di gɛlɛn ayiwa Facebook kan hali bi Usman Pujugu ale ye ɲininkali kɛ ko est-ce que bamaɲinkurun hali bi olu tolen tɛ kɛrɛfɛ wa bon mɔgɔ bɛ tile k'an yɛrɛ ɲininka la ko jɛgɛ kumabaw bamaba ninnu zonbalaba ninnu ko olu minɛli ko bɛ cogo di ne bɛ min fɔ an lamɛnbagaw ye zon ye zon de zonba tɛ yen zonmisɛnnin tɛ yen zon ye zon ye ni min y'a suɲɛ fo jamanadenw ka an ka jugew dɛmɛ bi tribunal mɔgɔw bɛ dɛmɛ na bi société civile mɔgɔw bɛ dɛmɛ la bi o ye n'i y'a fɔ sisan ko karisa ye zon ye nana a seereya ye na ni sɛbɛn ye na ni wilibali ye ka n'a di min b'a to a bɛ se ka nɔ bɔ mais ne ko zonbalabaw bɛ kuma minɛ zonbalaba ye jɔn ye karisa de don yalima karisa ka sɛbɛn b'i bolo min b'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la a ye suɲɛli kɛ e bɛ se ka faamaw dɛmɛ o la wa ko n'i y'o sɛbɛnw fara ɲɔgɔn kan nana ye n'an ma a ta plainte déposer i b'a fɔ anw nɔ don ni juge fana ni procureur m'a poursuivi i b'a fɔ procureur nɔ don mais f'an k'a dɔn k'a fɔ sentiment bɛ yen perception bɛ yen ani réalité fana bɛ yen sariya bɛ baara kɛ ni wilibali de ye seereya de ye donc f'i ka na n'o preuve de ye n'o tɛ ni ne ko sisan ko Mamadu Ture ale ye zonbalaba dɔ ye a b'a ka jamana wari suɲɛ a fɔli ka nɔgɔn mais mun de b'a jira k'a fɔ k'e ye suɲɛli kɛ mun b'a jira hali ni e kɔni ye cogo e kɔni b'a dɔn a tali ma nɔgɔ e ma bon donc ka fɔ sisan ko an bɛ wuli ka taa mɔgɔw fɛngɛ a ka nɔgɔ a fɔli i bɛ dɔ ye ko karisa ye ministre ou bien a bɛ tan k'a bɛ suɲɛli kɛ mais i b'a sɔrɔ a tɛ suɲɛli kɛ yɛrɛ ou bien n'a sɔrɔ a bɛ suɲɛli kɛ k'e sigalen b'a la ni preuve b'i bolo sira b'i bolo na n'a ye i b'a di association dɔ ma an plateforme b'o la dɔwɛrɛ b'o la i b'a d'olu ma ou bien i b'i tilen ka taa di procureur ma ka tila ka ɲɛfɔli kɛ walasa mɔgɔw k'a dɔn aw kunnafoni laselaw k'a dɔn k'a fɔ ko a tigi y'o geste kɛ o fana fasoden ɲumanya dɔ bɛɛ caman ye a bɛɛ tɛ k'u ka passe anw fɛ yen dɛ hali mɔgɔ kelen bɛ se ka t'i ka plainte déposer i kelen bɛ wuli dɔrɔn k'a fɔ n b'a dɔn karisa ye suɲɛli kɛ mais n bɛ segin ka na Mɔmɔni Gino ka baarayɔrɔ o tile n bɛ segin ka na ka dɔɔni ni mɔgɔ ba kelen y'a ka bien déclaré mɔgɔ 998 minnu ka bien déclaré ni minnu nana a sɛgɛsɛgɛ u ka baara k'a kɛcogo la i n'a fɔ texte min b'u bolo sariya sɛbɛn b'u bolo u y'a k'a kɛcogo la min ka di maliyɛnw ye u bɛ bɔ ni mɔgɔ min ye mɔgɔ 998 na a ka ca mɔgɔ 200 ye o y'a dɔgɔmani bon ne bɛ kɔrɔ faamu parce que ale ye américain ye ale ka kilinatɔw ale ko an kana présomption d'innocence bɛ yen mais présomption d'innocence an tɛ se ka fɔ n ko zon don mɔgɔ min nana bi an tɛ se ka fɔ n ko zon don sabu u ma juge fɔlɔ mais o ni tɔgɔ fɔ o tɛ kelen ye karisa de bɛ ka nɔ bɔ k'a lajɛ n'o sɔrɔ min fɔra ma ni tiɲɛ don ani an bɛ ka dɔ nɔ bɔ o tɛ kelen ye tɔgɔ bɛ se ka fɔ i tɔgɔ fɔlen o kɔrɔ tɛ k'i y'a kɛ dɛ la présomption d'innocence ani k'i tɔgɔ i ka n'i tɔgɔ fɔ ani anonymat o tɛ kelen ye n'o tɛ mɔgɔ minɛna pôle économique fɔ o bɛɛ tɔgɔ ma fɔ o tɔgɔ fɔra Bakari Togola tɔgɔ fɔra
Banjugu Diawara Kaye conseil régional tɔgɔ fɔra Traoré tɔgɔ fɔra maire de Bamako tɔgɔ fɔra Adama Sangare mɔgɔ caman tɔgɔ fɔra mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u nɔ don u bɛ tila ka juger o ni min nɔ ma y'a la i bɛ bila ni min nɔ yera la i bɛ jamana ka hakɛ sara ni fɛn ma sɔrɔ i bolo i n'a kaso kɛ mais tɔgɔ kana fɔ Mumuni Gindo fa moi j'envoie un message il faut que ça suive Mumuni Clément Kogo tɔgɔw ka fɔ ayiwa n'a bɛ se ka kɛ sariya fɛ u n'o jateminɛ miliyara kɛ bɛ d'u ma o de tɛ bɛɛ minɛ Isufu Cɛmɔko Sogodogo ye ɲininkali dɔ kɛ ko n'i y'a ta ka lajɛ vérificateur général n'o ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaba jamana kɔnɔna na o ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ fɛn ma ye est-ce que o clé ka nin sɛbɛn in bɛna se ka fɛn yira wa mais est-ce que vérificateur ka baara bolo ma yɛlɛma ne kɔni ne ye min faamuya la parce que fɔlɔ ne tun b'a suivi o baara min kɛ mais ne y'a faamuya kabiri vérificateur kura in nana baara bolo yɛlɛmana u tɛ tiɲɛni minnu kɛra u b'a fɔ de services bɛ améliorer cogoya min na performance ne y'a faamuya ko u bɛ performance ko de la sisan alors que fɔlɔ u tun bɛ manque à gagner jamana wari tun kan ka taa sira min fɛ n'a ma t'o sira fɛ o kɔrɔ tɛ k'a sonyɛna dɛ mais ni tiɲɛni kɛra sira min fɛ bon o bɛɛ de tun bɛ fɔ n'a tun bɛ fɔ a ma ko manque à gagner o de dabilala sisan je pense que u bɛ gestion des performances de la o ye fɛn wɛrɛ ye quoi mais o ni contrôle ka jan ɲɔgɔn na dɔɔni k'a dɔn u ka sɛbɛn fɔlɔ ninnu u y'a jira k'a fɔ nɔ ma bɔ o ko la kosɛbɛ oui mais nɔ ma bɔ o ko la parce que a bɛ di président de ma n ko président de b'a transmettre justice la et puis o fana ye an ka constitution fiɲɛ dɔ de ye quoi an ka constitution fiɲɛba de y'o ye parce que vérificateur in yera yɔrɔ min na a yera Amérique jamana ni Canada de la olu bara parlement de bɛ action gouvernementale contrôler ani budget député blon olu de bɛ gouvernement ka action ani l'exécution du budget olu de bɛ contrôler donc rapport in bɛ kɛ ka d'olu de ma donc ni e min bɛ exécution na e bɛ wele i bɛ ɲininka mais yan nɔ a bɛ di chef de l'exécutif de ma. Est-ce que mais non, il n'y a pas de séparation des pouvoirs ni d'équilibre des pouvoirs. En la constitution, on a pouvoir judiciaire défini les nous, à indépendance déterminer les nous. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Parce que normalement, on a un vérificateur qui a dit pouvoir judiciairement. Comme ça, ni mimbe boala ou kabala. Parce que s'ils sont indépendants, on a un exécutif là-bas. Donc, en fait, on a une structure de contrôle ou kacha. Je crois que l'inspection B, vérificateur B, enfin, au clé B, 600, mais je pense que. Mais service nous est l'inspection B. Un contrôle général d'État. Justement, nous le bénons, Chogo Jumain de la ni warna sugu ni asura chouena tienre la, bébé se ka chouen ni samba nous konna kasoro bomaka kalama. Non, et fin de banga jamana kono, l'exécution du budget. En réalité, fin de et Cheria Soumbouen, en tout cas, Cour des comptes de Soro. Mais président Wenya Niare Foko, parce que n'a avec le président de la section de comptes de Cour suprême, il y a baraka sans chama pour que Cour des comptes mais c'est la réalité. Il y a 2 ans, il y a un mois qu'on a Malini Bénin dans les Cour des comptes dans le Cour des comptes est manqué. Tout ce qui est ressources publiques, on va nommer. Sans faire faux document. Mais en la constitution, on a la section des comptes DB, ou la Cour suprême qu'on a de la section administrative B, section des comptes B. Donc, mon débat ira. Mamadou Jakite ɲininkali kɛ ko mun de la maa minnu nɔ bɔlen don u ka nafolow minɛnen tɛ. Mais est-ce que bon, parce que ne rapport in ɲɛ ten mais vraiment ne tɛ détail bɛrɛ dɔn a la parce que n ye fɛn Oclé président ka conférence de presse ye n y'a ye ani journalistes bɛ kuma la bon rapport in min b'a kɔnɔ yɛrɛ ne ma se k'an bolo da o kan donc n t'a dɔn ni mɔgɔ saba ninnu na u kɔni ko olu ka fɛn ko olu ka dossier dira sariya ma k'a transmettre à justice ma o mɔgɔ saba minnu fɔra mais bien vrai k'a ma fɔ munna ni mɔgɔ ba fila ni saba dɔrɔn de choisira voilà donc peut-être que professeur Clément bɛ dɔ dɔn ko munna maa minnu siga kɛlen d'u fɛ ko sariya bɛ n'u nɔ don munna u ka nafolo olu ma minɛ. Bon, pour l'instant, comme on minna de k'a fɔ ko siga kelen b'u la, donc an b'a fɔ ni siga ye. N'o tɛ n kɔrɔ bɛ tila ka na tulo sɔn a bɛna fɔ ko présomption d'innocence a ye kangari da ye ko ni bɛ to ka kuma ko n kana ɲina présomption d'innocence donc n bɛ n farati u minnu minɛna
u minɛlen don fɔlɔ de yan'u ka taa kiribon na ka taa a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ n bɛ misali ta dɔw minɛna k'u ye miliyari 9 dun mais comme an kan ka taa comme partie civile an bɛ taa bɔgɔ jeninen kan an fana bɛ taa jalaki bin jamanadenw tɔgɔ la an ka jate bɛ miliyari 23 de kan bi i m'a ye ko bɛ yɛlɛma an bɛ taa an ka avocat bɛ taa fɔ de ayi procureur kaso ye ko miliyari 9 mais an ka sɛgɛsɛgɛli an ka preuve filɛ miliyari 23 de don o dɔrɔn tɛ an ka jalakili filanan bɛ yen o fana bɛ Mali bɛɛ ta ye o tɛ kɔrɔsɛnnaw dɔrɔn ye o Mali bɛɛ ta ye pour que mɔgɔw k'a faamu o dɔw fana accusation bɛ yen dɔw ko bɛ yɛlɛma mais maa min minɛlen don k'a lasago fɔlɔ walasa enquête tɔ bɛ kɛ i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ taa ka fɛn minɛ mais u ka fɛnw yɔrɔ dɔnnen don a identifielen don k'a sɛgɛsɛgɛ ka dɔn nin b'a bolo nin waraka b'a bolo compte la nin foro in b'a bolo nin villa kɛ b'a bolo nin so in b'a bolo a bɛ tan mais a tɛ se ka minɛ parce que juge kiiri ma tigɛ fɔlɔ k'a fɔ k'a gɛnna k'a jɔ a la a dɔnnen don k'a y'a kɛ siga kelen b'a la mais fo kiiri ka tigɛ parce que ni kiiri ma tigɛ i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ taa a ka fɛn minɛ an b'o wagati de kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ lasagolen don kaso la o lasagolen kaso la enquête tɔ de bɛ ka kɛ o komi na René Kone fana ye question ɲininkali dɔ ten ko garde à vue bɛ ka kɛ minɛniw bɛ ka kɛ nka est ce que an bɛ se k'an sigi ni kiiri tigɛli ko ɲuman ye sariya fɛ nin kiiri bɛ tigɛ dɛ non maliyɛnw bɛɛ ne yɛrɛ bɛ n kan nin yɔrɔ ma nin kiiri bɛ tigɛ parce que kiiri bɛ tigɛ yɔrɔ min na an bɛɛ bɛ taa sigi k'a ɲɛ wa ɲɔgɔnna ye ni sariya minisiri ni sariya ɲɛmaaw bɛnn'o kan sariya minisiri ta tɛ sariya ye sariya tigɛbaga yɛrɛ ta tɛ sariya ye an bɛɛ donna ekɔli la sariya kalanni an bɛɛ b'a ɲɛdɔn n'a ma tigɛ a tigɛcogo la anw de ye jamanadenw ye c'est la première fois Mali jamanadenw yɛrɛ ka wuli k'u nin d'a kan ko yurugu ka kɛlɛ n'a ma tigɛ a tigɛcogo la min y'a tigɛ a kɔ kan i bɛ segin k'a tigɛ a ɲɛ kan sabu an tɛ sɔn an ka zone si tɛ bila nkalon kan mais n'o sɔrɔ min fana minɛna k'a jo b'a la ani hakɛ min ka kan o ka segin a ma baga min kɛra a ma o ka ko ka jɛ k'a bɔ a la k'a fɔ ayiwa sariya ko k'i sen t'a la i bɔra mais o bɛ kɛ tiɲɛ de kan wulibali kan n'o tɛ an bɛɛ donna ekɔli la an bɛɛ bɛ loi in dɔn. d'accord yurugu bɛ ka tɔɔrɔ jumɛn de se malidenw ma a bɛ ka tiɲɛni jumɛn de lase Mali ka taaɲɛ na. a bɛ ka tiɲɛniba de lase n'i y'a jateminɛ ni ye indice pour la perception de la corruption c'est à dire yurugu kɛlɛli fɛn jatew bɛ minɛ jamana min bɛɛ kɔnɔ Mali ma classé ka ɲɛ o san o san an bɛ segin kɔ kabini 2003 n'a bɔra siɲɛ fɔlɔ la san o san Mali bɛ segin kɔ dɔɔni n'i y'a jateminɛ Afrique farafin jamanaw de bɛ kɔfɛ kosɛbɛ se tɛ jamana minnu ye kosɛbɛ olu de fana bɛ kɔfɛ kosɛbɛ o kɔrɔ k'olu ka wari tɛ taa u taayɔrɔ la ka caya donc o de fana bɛ na jamanadenw degun quoi o de la n y'a fɔ n ko ressources publiques ninnu efficacité de la dépense publique o de kan ka ɲɛɲini walasa n'a fɔra ko 1000 francs 200 bɛ don fɛn min na vraiment a ka se ka 200 fɛn sɔrɔ ni 200 kan ka don fɛn min na bon ni a ma don a la yɛrɛ bon o bɛ kɛ tiɲɛni de ye jamanadenw ma parce que jamanadenw t'a nafa sɔrɔ bon budget d'état ni ressources extérieures parce que n'i y'a jateminɛ fana an ka wari dɔw de bɛ bɔ kɔfɛ k'an ka budget dafa parce que kabiri Mali y'a ka hɔrɔnya ta an ma deli ka budget dafalen sɔrɔ c'est à dire an bɛ min bɔ ani an bɛ min sɔrɔ o ka kɛ kelen an bɛ min bɔ o de ka ca ni an bɛ min sɔrɔ ye tuma bɛɛ donc mɔgɔw de bɛ na k'an dɛmɛ ka wari dɔw las'an ma olu fana kan ka compte rendu kɛ u ka parlement ye parce que ressources publiques de don donc anw fana kan ka compte rendu kɛ an ka parlement ye parce que député bulon olu bɛ jamanadenw de représenter bon olu de fana kan ka action gouvernementale contrôler donc u ka baara yɛrɛ la i b'a mɛn ko commission bɛ yen u kan ka ministre wele k'u ɲininka ni budget ye nin donna yɔrɔ min na et puis localité u ka taa lajɛ ni a fɔra ko nin point in bɛ jɔ est ce que a jɔra norme na a fɔra ko nin sira in bɛ jɔ est ce que a jɔra norme na a fɔra nin dɔgɔtɔrɔso in bɛ jɔ ni wari hakɛ in de tun kan ka don a la ni équipement de tun kan ka don a la est ce que a donna a la parce que fɛn caman de bɛ an ka jamana kɔnɔ ne yɛrɛ kɔni ye min jateminɛ wari caman de bɛ don n'i y'a jateminɛ an ka investissement public n'o ye siraw ni pont ni dɔgɔtɔrɔsow ni écolesow ye n'i ye saba o saba ta fila wari bɛ bɔ kɔfɛ de mɔgɔw de b'an dɛmɛ k'a las'an ma donc an kan ka wari minɛ ka ɲɛ pour que ka se ka jamanadenw nafa parce que n'i bɛ fɛ jamanadenw ka condition de vie ka améliorer il faut que nin fɛn ninnu investissement ninnu de ka bonya investissement public ninnu a kan ka n'a kan ka san 10 sɔrɔ a ka se ka san 10 sɔrɔ ni wari donna fɛn min na miliyari 10 donna fɛn min na k'a bɛ san 10 sɔrɔ n'o ye san 1 sɔrɔ n'a fɔra ko ka segin o kan tuguni yɔrɔ kɔni o ye tiɲɛni ye ni yurugu banna Mali la est ce que an bɛ se k'a fɔ ko fantan bɛ dɔgɔya a bɛ dɔgɔya kɛ a bɛ dɔgɔya parce que n'i y'a jateminɛ wari ninnu k'a fɔ ko an ka budget t'an bɔ o tɛ dɛ n ye min fɔ efficacité de la dépense publique
ni dɔrɔmɛ kan ka don yɔrɔ min na n'a bɛ don o ɲɛ yɛrɛ ma a bɛ se ka nafa wɛrɛ las'an ma o mais n'a tɛ don n'a la ou bien ni dɔɔnin de bɛ don n'a la donc a nafa bɛrɛ t'a la donc o de b'an degun kosɛbɛ quoi. D'accord. On a pourcentage ko nunu hali ni ye marché sɔrɔ ayiwa institution nunu dɔw la i b'a ye n'i taara pour que i ka taa signer i bɛ min signer ani min bɛ d'i ma olu fana tɛ kelen ye dɔw y'o yira 10%. Donc sisan u ko k'u bɛ ka ko tɛrɛmɛ u bɛ k'a kɛ 8% ko jamana gɛlɛyara 10%. awɔ mais u bɛ k'a tɛrɛmɛ par exemple n'i taara trésor en fan ninnu fɛ olu ta ye 10% ye n'i taara marché public yɔrɔ ninnu na olu ye 20% ye mais o kɔsa in na an ka jɛtiw sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ dɔɔnin bɛ ka bɔ a la. Donc i yɛrɛ ka halala baara i yɛrɛ ka halala baara million kelen n'i kan k'o sɔrɔ i bɛ tila ka dɔ d'olu ma f'i ka sonyɛli kɛ fɔlɔ tori fo entrepreneur ni commerçant ka nin faamu commerçant min ni entrepreneur min bɛ taa marché public la ka taa sonya i bolo siɲɛ kelen ma k'a salen kɔ a ka nafolo tora ye o t'a la ko ye dɛ parce que a mécanisme tacogo ne bɛ sonya bi sini fana bɛ ne sonya ko in ta tiɲɛ bɛ yen de donc n'i ye pourcentage jateminɛ n'o bɔra a la n bɛ goudron ta i m'a ye kayi goudron ninnu ma se ka mɛn a tɛ se ka mɛn mali goudron mɛnbaliya n b'a ta o ye misali ye pour que an lamɛnbagaw k'an faamu ni goudron kan ka dilan dɔrɔmɛ 100 centimètre kilancɛ ye dɔrɔmɛ 100 100 sɔrɔtɔ fo dɔrɔmɛ 30 ka taa di ministre ma ministre min jɔlen bɛ sirakow la ale yɛrɛ poche kɔnɔna o y'a ta ye ale b'o dun a tɔ to 70 ye 70 fo 30 ka taa di DFM ni secrétaire général ma donc a tɔ bɛ to bi duuru ye bi naani o bi naani na 20 o bɛ taa di contrôleur de ma mali de la i bɛ contrôleur zon ye min kan ka taa lajɛ sɛgɛsɛgɛlikɛla min kan ka taa lajɛ n'a sɔrɔ goudron hakɛ min bɔgɔ min kan ka k'a la n'o kɛra la n'a sɔrɔ goudron hakɛ min kan bɛlɛ hakɛ min kan cɛncɛn min kan k'o sɛgɛsɛgɛ 20 bɛ taa don ka baarayɔrɔ la a tɔ 20 min bɛ to entrepreneur a kan ka sara wari n'a ka musaka bɛɛ b'o la donc n'a kan ka goudron da min fɛtɛrɛ n'o bɛ bɛn fɛtɛrɛ nɔngɔɲɛ 2 ma a bɛ kɛ bolokɔni tilancɛ ye parce que bɛɛ y'a dun comme ça président min na président bɛ don katiribila kɔnɔ tɛgɛrɛ bɛ fɔ a b'a kɛ n'a fɔ a bɛ ka boli u bɛ tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ u bɛ télé la fantanw ni kunfun bɛ nɛgɛ ta ni u bɛɛ de bɛnnen b'a kan c'est comme sɔrɔsiya la chaîne de commandement bɛ cogo min na mali sonyɛli ye chaîne de commandement de c'est une chaîne de corruption ka daminɛ sanfɛ fo duguma donc ale fana organisé len don organisé len don bandiw de faralen don ɲɔgɔn kan vagabond la jamana kɔnɔ ka jamanadenw ta dun parce que ko fɛn tɛ bɔ a la fɛn bɛ bɔ a la yɔrɔ jumɛn n'a sɔrɔ maa kalannen dɔw wulila ka tiɲɛ fɔ fɛn bɛ bɔ a la yɔrɔ min na n'a sɔrɔ karamɔgɔw wulila ka tiɲɛ fɔ fɛn bɛ bɔ a la yɔrɔ min na n'o y'a sɔrɔ dɔw jɛra a kɔ bon komi u ye bɛɛ hakili ɲagami ka bɛɛ buruja k'a kɛ waati la ni mɔgɔ min wulila dɔrɔn ka kuma fɔ b'aw kɛ ɲɛngo de ye komi ma fɛn sɔrɔ ni dɔw wulila u bɛ t'o kɛ ministre ye ka dɔ kɛ directeur ye u b'i yɛrɛ don ka subaga tɔn na parce que n'i ye ɲɛgoya cogo cogo n'i yɛrɛ kɔni donna suya la dɔrɔn e ka ɲɛgoya banni waati dɔ de sera sisan i y'a fɔ cogo min na pourcentage ko n'o fɛn ninnu an da bɛna s'a ma fo de ka dabila mais dabila cogo b'a la o rapport kɛla ninnu k'u ka rapport kɛ tiɲɛ kan kɔrɔ da sera yɔrɔ dɔ ma an bɛ kuma laban n'o ye a ko bureau de vérificateur général a yɛrɛ tɛ k'a ka baara kɛcogo faamu bilen kɔrɔ a tɛ se ka faamu koyi biɲɛkɛla ɲinan sen dalen biɲɛkɛla kan i to ye ɲɛ na mais a faamuya dɔrɔn nɔgɔman dɔrɔn na dɔrɔn n bɛ kuma laban n'o ye o ye bureau de vérificateur u ka rattaché pôle économique la n'a ka rapport kɛ a tɛ taa IBK fɛ yen bilen hali n'a taara IBK fɛ yen a bɛ taa di dɔrɔn seera kɔsɔn mais a ka rapport ka di pôle économique ma a ka kɛ poursuite ye c'est à dire kɔrɔ tɛ k'i bɛ minɛ k'i don kaso la mais sɛgɛsɛgɛli ka kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ i nɔ b'a la ni nɔ t'a la n'o kɛra sisan bureau de vérificateur ka baara i bɛ nafa y'a la i b'a nɔ bɔlen sisan mais k'a ta an ta kulubɔ a bɛ ɲɔgɔn embrasser discours bɔ bɛ kalan latinɛkanw bɛ fɔ o bɛ ta k'o bila tiwari kɔnɔ a ka ɲi ten baarayɔrɔ 8 de bɛ yen il y a 8 baarayɔrɔ 8 de bɛ yen a bɛ taa bɛn miliyari 15 ani miliyɔn 900. D'accord i ye sɔrɔdasiya ko kuma fɔ Bakari Sinagoyogo ale ye ɲininkali dɔ ten ko ko an bɛ avion ko kuma ninnu bɛ min bɛ sen na ko o bɛ bolo jumɛn de kan an bɛ don min na i ko bi bon ko an ma ko enquête bɛ sen na gɛlɛya dɔw b'a la gɛlɛya dɔw b'a la parce que u bɛ ka taa document dɔw ɲini o document sɔrɔli olu tɛ se ka wuli ka taa kɛ u bɛ ka document dɔw ɲini o sɔrɔli o ma na fɔlɔ mais n'Ala sɔnna ma kalo kura an bɛ labɛn na an yɛrɛ jamanadenw bɛna fara ɲɔgɔn kan an bɛ bɔ an ka zon ka minɛ ka d'a ma ni ko in tɛ ko gɛlɛn koyi donc a jɛlen don ko sonyɛli kɛra yen a jɛlen don sonyɛli kɛra an seere IBK de y'a fɔ an seere tɛ i bɛ président de ko y'a fɔ an ɲɛna n t'an kun t'a kalama o ko président de ko Jeune Afrique kɔnɔ u ka numéro 3053 ko avion minnu sanna ko avion kolon don k'u tɛ se ka pan an seere filanan ye Karim Keita commission défense
o ɲɛmɔgɔ député bulon na Karim Keita bɔra ko min fɔra ko ye tiɲɛ ko nka ko président m'a bɛɛ fɔ dɛ k'ale marifa ciyɔrɔ min b'a la k'o fana sonyana o de y'a to an y'a dɔn an seere fila de b'an bolo président ani Karim Keita donc seere fila min b'an bolo an yamaruya komi an dalen b'a kan ka président tɛ nkalon tigɛ Karim tɛ nkalon tigɛ donc an ka wari sonyana mais minnu y'a sonyɛ tɛ ko gɛlɛn koyi u ka enquête ko in dabila ten dɔw tun ye ministre a wagati dɔw tun ye chef d'état-major a wagati i bɛ ka conseiller dɔ tun bɛ yen o de kɛra sababu ye ka taa san o de ye minnu sɔrɔsi minnu ko ou bien technicien minnu ko ko avion ka ɲi ka sɔrɔ a ma ɲi u k'u minɛ an mɔgɔ b'an ka zone na an da b'an ka faamaw la i bɛ ka ma nkalon tigɛ i bɛ ka tɛ nkalon tigɛ Karim tɛ nkalon tigɛ donc u k'an ka faamaw u k'an ka zone minɛ ka d'a ma kalo kura an bɛ bɔ lakana na sabati nin kan bon ale bɛ k'a fɔ cogoya min na bon ale bɛ ka mɔgɔ minnu ka kuma fɔ immunité b'olu kan mais maa minnu mana sonyɛni kɛ n'i y'a sɔrɔ sonyɛni bɛ ka taa kɛ fo an ka jamana maramafɛn ko la kɛlɛkɛminɛnw ko la est ce que lakana na se ka sabati ko la ni tiɲɛ don sonyɛni kɛra ne ye min f'i ɲɛna projet compte in dɛ o de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ parce que o la hali présidence budget hali fond de souveraineté a bɛ contrôler c'est à dire wari in ye maliyɛnw de ta ye koyi budget d'état in ressources publiques ninnu ye maliyɛn bɛɛ de ta ye bon an bɛ anw yɛrɛ ka jargon na an bɛ min fɔ ko reddition des comptes redevabilité fo de ka kɛ c'est à dire ni budget min confié ma n'a exécutera i b'a justifier de wajibi de y'o ye o de ye normal ye comptabilité publique b'o de ɲɛfɔ ko ni wari dir'i ma jamana wari dir'i ma n'i y'a utiliser i kan k'a ɲɛfɔ a donna min na o de la a bɛ fɔ mɔgɔw ye u kana ni justificatif ye n'i ma se ka na ni justificatif a bɛ kɛ i n'a fɔ i ye wari in détourné de y'a faamuya donc marifaw ni fɛn damadɔnin kɔni bɛ yen marché public niveau la da tɛ se ka maga olu la parce que olu sont sous chapitre 8 donc secret défense o fɛn damadɔninw bɛ yen mais mara la ni avion ninnu b'o la parce que encadrement kɛra o la après l'affaire du FMI la encadrement kɛra o la u ye fɛn caman fɛn damadɔninw dɔrɔn de b'a la minnu bɛ se ka kɛ secret défense la n'o tɛ a tɔ bɛɛ bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ. d'accord alors Asana Koyita ko corruption kɛlen don Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko an bɛ don min na i ko bi k'a kɛlen don i n'a fɔ bana don fura tɛ min na est ce que an bɛ don min na i ko bi yuruguyurugu jaabi bɛ a la Mali la wa. Mali dɔrɔn tɛ dɛ Mali dɔrɔn tɛ Afrique dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ de don yuruguyurugu bɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ mais mun b'a to mɔgɔw bɛ yuruguyurugu kɛ ani mɔgɔw tɛ yuruguyurugu kɛ f'i ka siran de f'i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye fɛn kɛ i man kan ka min kɛ ko bɛ bɔ a la jamana dɔw bɛ yen a tɛ kun i la o mais ne yɛrɛ tun bɛ projet USAID projet dɔ kunna an tun bɛ petite caisse dɔ tun b'an bolo mais contrôleur petite caisse min don i t'a justifier tous les mois koyi contrôleur tɛmɛtɔ dɔrɔn o bɛ se ka na ka tɛ k'a justifier donc à tout moment mais fɛn min bɛ se ka contrôler à tout moment e bɛ taa mun ko la a tɛ jigin i kɔnɔ yɛrɛ donc f'an ka to o sira de fɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko ni ko kɛra ko bɛ bɔ a la tant qu'o ma kɛ impunité bɛ yen ani n ye min fɔ daminɛ na état de droit in mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ mɔgɔ tɛ sariya jukɔrɔ o de la n b'a fɔ par rapport au professeur Clément ni mɔgɔw n'u hali n'u nɔ minɛna u ka se k'u yɛrɛ justifier parce que n'i ye mɔgɔ accusé dès le départ k'a kɛ coupable ye déjà a bɛ kɛ problème ye état de droit la fo mɔgɔw ka se k'u yɛrɛ jɛya donc u ka se ka ɲininka sɛgɛsɛgɛli ka se ka k'a ɲɛma bon donc u ka se présomption d'innocence ka kɛ fo u ka culpabilité ka prouver. d'accord fura bɛ yuruguyurugu la Mali la. bon fura fɔlɔ min bɛ yuruguyurugu la o ye ka jamanadenw ladɔnniya fo mɔgɔw k'u ka hakɛ dɔn ani kan ka min kɛ jamana ye o y'a fɔlɔ ye a filanan fo jamanadenw ka se ka lamɔ kabini mɔɔbaninw denmisɛn fitininw f'an k'a dɔn k'a fɔ yurugu tɛ maakɔrɔbaw dɔrɔn ye denmisɛn minnu bɛ kana ni maa min wolola sonyɛli la ka kalan kɛ sonyɛli la ka muso furu sonyɛli la ka baara sɔrɔ sonyɛli la ni k'o ma ko fa bɛ taa misiri jɔ sonyɛli wari la e b'a fɔ cogo di ko k'a kɛ ala kama ko kana sonyɛli kɛ o k'ala ko ye sonyɛli ni ko k'a ka danbe kosɔn ale lamɔna kɔnɔna la ale fa tun b'a bolo minɛ ka taa sonyɛli k'a ɲɛna donc fo ka mɔɔbanin minnu bɛ yen k'olu ladamu ni a ye a sabanan fo mɔɔw k'a dɔn minnu ye faamaw ye k'a fɔ ko maa tɛ yen ko fɛn tɛ se ka se min ma u b'a fɔ min ma ko l'impunité i n'a fɔ kɔrɔ y'a fɔ cogo min na n'i y'a ta coyi i b'a bila coyi wa foyi tɛ bɔ a la wa maa tɛ se ka maa bagabaga a naaninan o ye an minnu bolo bɛ an ka baara la fo k'u former k'u kalan ka to k'u hakili jigin k'u ladamu k'a jira k'a fɔ jama jɛ o tɛ taa fɛn a duurunan o ye ka fɛn dɔ bila min b'i bali ka sonyɛli kɛ i n'a fɔ bɔlɔlɔ o b'a fɔ o ma ko digitalisation ka bɔlɔlɔ fɛnw bila yen mansin sanfɛ i y'a kɛ kuma jumɛn jɔnni y'a kɛ a y'a kɛ cogo jumɛn a y'a kɛ yɔrɔ jumɛn a y'a kɛ kun jumɛn na fo fɛnba duuru ka fara ɲɔgɔn kan angilɛw b'a fɔ min ma what who when where why jɔnni y'a kɛ a y'a kɛ kun jumɛn na
a y'a kɛ yɔrɔ jumɛn a y'a kɛ waati n'o fɛnw kɛra dɔrɔn ni e Touré ne ko k'i bɛ bigi san sisan dɔrɔmɛ 30 mansin b'a f'i ye ko bigi ye dɔrɔmɛ 25 a tɛ se ka san o bɛ kɛ caman ka caman bɔ a la a wɔɔrɔnan o ye fo jamana ɲɛmaaw minnu bɛ mara la u k'a dɔn ko diyagoya de d'u kan n'u ye fɛn fɛn kɛ u kan k'a fɔ jamanadenw ye k'o kɛra u b'a fɔ o ma ko redevabilité a laban o ye an ka politisiyɛn minnu bɛ yen assemblée mɔgɔw f'u ka wuli k'u jɔ jɔyɔrɔ la don o don commission sigi don o don session dɔw bolokɔrɔta dɔw b'u bolo fila kɔrɔta f'olu yɛrɛ ka ladamu k'a dɔn k'a fɔ u sigi ko ye jamanadenw de ye u k'u sen bɔ ŋanamu ni manamanakan fɔ na ka wuli an ka jamana bɛ ka ci u ka wuli k'u jɔyɔrɔ fa a laban n'i bɛ kuma di yan n b'a laban f'i ye a laban o ye fɛn fɛn bɛ yen an yɛrɛ taabolo jamana yɛrɛ maracogo fo de ka yɛlɛma o misali dɔ ye marché public bɛ fan bɛɛ fan bɛɛ n b'a dɔn nin kuma in man di DFM mɔgɔ ninnu ye mais nin de ye tiɲɛ ye u ka dabila k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ baarayɔrɔba kelen ye ka tila k'o baarayɔrɔ sanni fɛn fɛn bɛ kɛ yen k'a bɛɛ tugu pôle économique la ou bien k'a bɛɛ tugu structure de contrôle dɔ la n'i ye sanni kɛ dɔrɔn a bɛ taa ka to olu b'a ye k'a fɔ k'e ye nin sanni kɛ n'a ma k'a kɛcogo la dɔrɔn k'a fɔ marché bɛɛ ba département bɛɛ ka marché ni kɛ o ka dabila a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan sanni i bɛ ka demande de bila ka taa hali maire filɛ nin ye n'i y'a u bɛ dugukolo feere parce que permis b'olu bolo u b'a d'i ma n'a fɔra ko maire bɛ demande de kɛ a sera dugukolo feere ma a bɛ demande de kɛ o bɛ taa baarayɔrɔ wɛrɛ la o baarayɔrɔ b'a sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ sanni kɛra n'a ma feere o baarayɔrɔ fana mana tila olu b'u ka rapport kɛ o bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ olu bɛna plaque turu k'a fɔ nin bɛna feere kalo 2 kalo 3 ka sɔrɔ mɔgɔ ni mɔgɔ ma b'a nɔfɛ a bɛ segin tuguni ka na trésor la trésor bɛ a wari k'a enregistré e yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogo min na a bɛ i n'a fɔ i bɛ ka Yakuba Sisuma ka kuma fɔ n'o ye ko yuruguyurugu a bɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na ale y'a yira yɛrɛ ko yuruguyurugu kuma yɛrɛ yuruguyurugu yɛrɛ de tɔɔrɔ la k'an ka fara yuruguyurugu la ko ka d'a kan a tɛna ban kuma laban ye an ka yuruguyurugu tɔɔrɔ la yuruguyurugu sɛgɛnna zone ninnu yɛrɛ sɛgɛnnen don hali minnu bɛ ka suɲɛ tɔtu yɛrɛ la an bɛɛ ka bɔ a la walasa an bɛɛ ka ni ka lafiya ni suɲɛli dabila sisan ko wari tɛ jamana kɔnɔ mais fitinin min bɛ yen n'o tilara ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ bɛ damu dɔɔni sɔrɔ a la fasoden ɲuman dɔw ye fɛnɛ hakili ɲuman dɔw ye sabu hali min b'a suɲɛ ni ne y'a suɲɛ bi sini e fɛnɛ den b'a suɲɛ ne den kun donc a tɛ to ne kun. ayiwa Modibo Makalu an bɛ don min na i ko bi mun de kan ka kɛ walasa nin sɛbɛn ninnu fɛn fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ u ka se ka waleya. ne yɛrɛ ɲɛna parce que yuruguyurugu fɛn na daminɛ b'a la c'est-à-dire prévention donc professeur Clément y'a fɔ cogoya min na fo kibaruyaw ka di mɔgɔw ma mais n'i y'a jateminɛ yuruguyurugu bɛ kɛ yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ transparence tɛ yɔrɔ min na de an ni san dɔ la an ye baara kɛ relation usager administration dans le cadre du PDI présidence cadre kɔnɔ an ni Ghana tun ye baara kɛ olu ka cour suprême hali kiiriw a bɛ publier de o c'est-à-dire charia fɛn bɛɛ de bɛ publier kiiri bɛ publier ni e min ye nin décision ta n'a bilala neti kan yɔrɔ ko bɛ ko la i tɛ sɔn k'o kɛ bon a ye marché public fɛn dɔ fɔ ne yɛrɛ ye baara kɛ san caman marché public kɔnɔna la fɛn kelen de bɛ yen o tɛ kɛ tuma si o ye contrôle a posteriori ye c'est-à-dire ni minɛn kan ka san caractéristique minnu bɛ kɛ n'a livrera a kan ka na vérifier de est-ce que a fɔra ko min tun kan ka san o de don o tɛ kɛ o de b'a to fɛn caman kan prix bɛ falen caractéristiques bɛ falen enveloppe bɛ falen donc fo k'o fɛn ninnu de jɛya a y'a fɔ cogoya min na chaîne min bɛ yen dɛ fo k'o chaîne in de bɔ yen et puis mɔgɔw ka ni min y'i tɛgɛ nɔ kɛ min na a k'a justifier ni contrôle bɛ kɛ tuma bɛɛ de manière inopinée walayi ko bɛ k'o la mɔgɔw t'a kɛ. d'accord ɲininkali laban dakuruɲɛ dabɔlen la Bagayogo Seguba Seba k'ale ye ɲininkali kɛ ko i ka plateforme créelen ani bi cɛ ayiwa bilan ye mun ye ani fana mun de bɛ yen n'o kan ka kɛ walasa yuruguyurugu kɛlɛli yɛrɛ o ka se ka kɛ ayiwa tiɲɛ ye Mali kɔnɔ. bon a bilan ye min ye a fɔlɔ o ye maliyɛnw y'an dɛmɛ kosɛbɛ baara la parce que baara in yɛrɛ kɔnɔna la mɔgɔ min tɛ baaraba kɛ a ko la o ye ne yɛrɛ ye n'o tɛ tɔw bɛɛ bɛ baaraba de la a bɛ mɔgɔ an sera sisan fo mɔgɔ 600 mɔgɔ minnu nana papier si an fɛ yen ka engagement kɛ k'a fɔ n'u ye fɛn jamana kɔnɔ n'a ma ɲi o b'an ladɔnniya o ye bilan dɔ ye o y'an permettre an ka se ka fɛn caman kɛ parce que sisan an ka mɔgɔ bɛ Mali ministre so tɛ yen département tɛ yen a ka gɛlɛn k'i t'an ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ yen
min bɛ se ka kunnafoni lasaw ma yurugu kow la ayiwa an bɛ fanga juge ani procureur surtout Kasoge ni Maliki donc an bɛ kɛnɛ wɛrɛw sɔrɔ walasa ka kuma kan hali bi an bɛ foli lase an ka maa welelen fila ma Modibo Mawu Makalu économiste don ani Clément Dambélé n'ale ye plateforme de lutte contre la corruption et le chômage au Mali o ɲɛmaa ye ne ye Muhamadu Touré nɛgɛ karafe juru la Peting Jara ani Mamadou Ouattara aw k'an bɛn sini sigikafɔba kɛnɛ wɛrɛ kan. Le Grand Dialogue. Sigikafɔba. Edewani wa makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri. Halud Mauni.